2 points. Huli ni Maranan yan. 13. Adina. 2 points. Hula. Espaliardo for 2. Napunta kay Maranan. Maranan. Uy! Binongga pa! Sa number 22, Brillo. Brillo atake. Uy! Nahuli. Same ball. 14 to shoot. 2 points para kay Banggila. Okay, ready. First possession. Admirals. Short ang tira. Warning for delaying the game, ha? Night Kings. 2 points. Para kay Banggila. Short ang tira. Rebound niya ni number 1. 2 points. Two points. 3 points para kay Malayo, pero malapit ang 3. Dizon pa rin. Dizon 2 points. 2 points. 2 points. Ang ganda pasa. 2 points para kay number 6. Adina. Sablay tira ni Adina. Rebound. Coloma. Napunta kay Adina. Short. Peña Flor. Tumayo na lang. Mukhang 2 points para kay number 9. Maranan, si Maranan. 2 points para kay Philip. Peña Flor. 2 points. 20 seconds. Oy! 3 points. 11 seconds. Mananit, 2 points. 3 seconds. At dyan ang tatapos ang ating first quarter. Ang score natin 19-14 in favor para sa Admirals. Banggila to number 3, 2 points. Number 24. 2 points. Dave. 3 points. Rosales. Inagaw ni Dave. Dave. 2 points. Huli. Agawin niya Bitsuela pinasa. Kay number 22 for 2. Hanaba for 2. 29-18. 11 na kalamangan ng Admirals. Rebound pa rin ng Habitsuela. Atin naman si Rosales. Habitsuela na naman. 3 points. Huli ni Maranan yan. Huli ni Maranan yan. Warning for penalty. On Night Kings, Malayo for 2. Agaw, Maranan for
for 2. 2 points para kay Maranan. Balik kay Dizon. Dizon, side step move. Sablay. Rebound niya ni Malayo. Naagaw ni Maranan. 2 points. Peña Flor. Pinasa pasok yan. Hero. Espaliardo. 3 points. Muntik madulas. 3 points. Coloma for 2. Buksit for 2. Rebound niya ni Malayo pero naagaw yun ni Hero. Hero 2 points. Ortile. 2 points para kay Ortile. Tapikan. Buksit. 2 points. Nakawala sa blinder ng Dizon. Maranan pa rin. 2 points. Nakapayan Espaliardo. Espaliardo binigay kay Dizon. Ayan na. 2 points para kay Dizon. 3 seconds. At doon magtatapos ang ating second quarter. Ang score natin 46-38 in favor pa rin para sa Admiral. Second attempt. Sablay. Rebound ni Dave. 2 points para kay Dave sa Pascual. Pinasa kay Dave. 2 points. 2 points. Agaw pero agaw na nga. Adina na una. 2 points yan. Adina. Kaya Biab 2 points. Maranan. 2 points yan para kay Maranan. Nakakarami na si Maranan. 13. Adina. 2 points. 13. Adina. 2 points. Humila. Espaliardo. Espaliardo for 2. Espaliardo for 2. Espaliardo for 2. Pinasa kay Reyes yun. Atin si Maranan. Maranan all the way. 2 points. Ingit. Binato kay Maranan. Maranan. Ay! Isa pa. Ay! Isa pa. Ay! 2 points na yan. Malayo. Bangilan for, Buksit. Naman. 3 points para kay Buksit. Huli yan ni kayo, Biab. Pero nakuha pa rin ni Maranan. 2 points. At ayan si Espaliardo. Ay, na-traveling pa. Okay na daw. At yan na tapos ang ating third quarter. Ang score natin 65-55. Dave. 3 points. Dizon binigay kay number 22, 2 points. Napunta kay Maranan. Uy! Binongga pa! Napunta kay Maranan. Uy! Binongga pa!
Kuloma atake. Binigay kay Espaliardo for 2. At sa number 22, Brillo. Brillo atake. Uy, nahuli. Same ball. Sa number 22, Brillo. Brillo atake. Uy, nahuli. Same ball. Siya pa rin, Maranan. 3 points para kay Maranan. Pass to Maranan. Maranan. Basket count. Malayo ang tira ni Malayo. Napunta kay kanya. Biyaw. For 2. 2 points para kay number 6. Sablay tira ni Buksin. Peña floor for 2. Sablay. Lucas. 3 points. 3 points. Tatlo na lang. 77 Jeriak. Buting pangagaw. Banggilan. Agaw na nga. At pinasayang kay Dizon. Dizon. 49 seconds, time remaining. Ay! Sablay! Nakuha yan ni Maranan. Ayan si Maranan. Maranan pa rin. Panglamang yan, panglamang. Pinasa kay number 31. Ay! Kuloma, pinasa kay Dizon. Ay! Iba niya na Dave. Wow! 14 to shoot. 2 points para kay Banggilan. 14 seconds. Pinasa kay number 31. Short. Kuloma. 2 points. 2 seconds. At yan naman tatapos ang ating bowl game. Final score natin 79-78. Isa lang ang kalamangan ng Admirals. 14 to shoot. 2 points para kay Banggilan. 14 seconds. Pinasa kay number 31. Short. Kuloma. 2 points. 2 seconds.